देखि गृह को प्रवेश कराइबा तापरे जहाँ भी नाच गीत हेब आम संपादक एटू आसवे तार आदि पुस्तक तार 18 पर्वर 4 पद पढ़े एवं 24 31 पद पढ़े विनय करुअछि मते अल्प जल आनिबको दियंतु पुणी आपण माने पाद प्रक्षालन करी एही वृक्ष तले विश्राम करंतु। आसंत प्रार्थना करबा। हे प्रेमय स्वर्गीय पिता तुमको धन्यवाद प्रभु दिन अदड़ी मानक अनुग्रह कल रास्तार प्रभु बर तरफ जाति करने सुविधा सुजोग देल से प्रभु निज मंडल बाहर बाहर निर्दिष्ट गाड़ी साहाଯ୍ୟରେ आसिले रास्तार अनेक मंगल मंगल प्रभु प्रतिपालन कर लक्ष्य स्थल को ये जाड़े सिंह साक्का मंडल को पहुंचे पाइदेल से प्रभु तुम विशेष धन्यवाद दिए कुशल अनुभव कर पहुंचे प्रभु विशेष कर धन्यवाद दिए वर्तमान समय प्रभु ए बोरम को एवं वरदात्री करी आसवा बंधु मान को स्वागत प्रार्थना कर प्रभु एम सहाय एवं आहरी मध्य सहायता हो प्रार्थना कर जहाँ जहाँ कर तुम गणति करूँ एवं कार कृपा कर अनुग्रह कर रक्तवाद्य महिमा पूजा प्रशंसा मध्य प्रभु विषय प्रार्थना करने कर मजा कर एवं जहाँ जहाँ नहीं भांगू ना मासी गोड़ पानी पका माची सब पानी राजा भाई पका माई गला राजा भाई हरसी पानी पके दे एटा केते देबो की डाल थोड़ा पानी पके दे मा काई तो बात चावल पूछ दे डाल पानी रखो ना पानी रखो ना ढाल दे पानी सब डाल दे बोला भाई मार ठीक है ठंडा रखो ना ये गई मीठा पूरा हैला देखी क्या यार देखी पूरे बोला यार देखी पूरा यार देखो देखो यार देखो एपड़ देखे पूरे ला देखे भाई ला देखो टेस्ट करबो टीका पानी टीका टेस्ट करबो यार देख मेरा यार देख अरे साबु खेले साबुन फ्री पानी पीले लूण पानी फ्री एति पई गोटे माइग्रेन फ्री वेरी गुड बढ़िया बढ़िया
इतनी है ना ओके मम्मी के दे ଆଉ ଦିଦି ହଁ ଆଜ୍ଞା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦିଆଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ପାଳକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଗୋରେ ତାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଠିକ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ प्रार्थना करें अनुग्रह कल दया कल बृहस्पतिर रास्तारू मंडल बंधु मानक गाड़ी साधे प्रभु निरापद पहुँचवा लक्ष्य स्थल को से धन्यवाद बंधु मैंने आशा आस प्रभु आतिथ्य आम प्रभु जो आतिथ्य कर उपहार देते जो विवाह कार्य निमंत्रण से धन्यवाद प्रभु यह पाइला पर आम विवाह कार्य कर आगे पढ़ू एम सशक्तिकरण स्वरूप आम जमी तुम अनुग्रह सकाशे निर्भुल भाव प्राणीय भाव संपूर्ण विवाह कार्य करूँ ए प्रकार आमको बुद्ध ज्ञान देखा बोले कहबे आनंदे जीवी मो सही माटीर मणि समूही अभिमान मुझे करबी काहीकि माटीर मणि समूही माटी टेढ़ा मोही कुंभकार परिबी केमिति कही एमिति रूपरे गढ़ मते तुमे सेमिति तकन नाही तुमरी छारे गढ़ी दिया मते तुमरी छारे गढ़ी दिया मते तुम हाथे गाली रही माटीर मणि समूही अभिमान मुझे करबी काहीकि माटीर मणि सही वर्तमान आम अनुरोध करुचु आमर कन्या अभिभावक आउ वर अभिभावक को अनुरोध करुचु दयाकोरी प्रथमे कन्या अभिभावक
आमाने पचारुछु क्या उद्देश्य रे आमानको मंडली को डाकिछन्ती ता मत प्रकाश करिवे तापरे आमाने आगु को बढ़िबे। आमे मंडली को डाकिबार उद्देश्य होची जे मानकर ज्येष्ठ कन्या से आज तार बाहागर अच्छी रायगढ़ मंडली सहित मंडली बाहागर अच्छी से उद्देश्य को मत प्रकाश करुचे आपने समस्ते सहयोग कर सहानुभूति दे अभिवार संपूर्ण समर्पण करंतु बोले आपनको निकट में समर्पण करुछि। धन्यवाद। थैंक यू। पुनर्बार माने वरंक अभिभावक को पचारुछु से नांगर मत प्रकाश करिवे। समस्त नमस्कार। आमे झाले से मंडली झील छुईते मोर राजा बाबूर बाहा करने आमे मंडली को आह्वान कर। धन्यवाद। पुणे आमाने एकाथरे उभय मंडली को मत पचारुछु। आमानकर एन झाले सिंह बाप्टिस्ट मंडली पुणे कैथोलिक मंडली पुणे आमानकर रायगढ़ मंडली जदि कर्मकर्ता अच्छा दयाकोरी से मत प्रकाश करेंगे गोटे थरे एका थरे से मत देवे। धन्यवाद। पुणी आमने वर्तमान आमर सुपारिश झीर सुपारिश पाई सुपारिश पेज आमने पैठ पाइछु पुओं वर्तमान सुपारिश पेज पैठ पाइछु। धन्यवाद। वर्तमान आमर आजिकर विशिष्ट आमर वर को अनुरोध करूँ जे तांकर मत देवे। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। पुणी आमर कन्या झील को मत पचारुछु तांकर मत प्रकाश करेंगे। धन्यवाद तो हमने पाइछु से धन्यवाद दूछु। वर्तमान आमनकर प्रार्थना करिबा तापरे अनुरोध करिबी आमनकर पुरोहित महाशय को जे तांकर विवाह कार्य संपन्न करिवे। टोटल लिस्ट दियंतु आज्ञा आपनकर सर्वमोट आरएसटा दि दियंतु आउबेल सहित वर्तमान आपण जानि छन्ती 2 तोलार 2 तोलार सुना आनि छन्ती तनो ए उपहार आनि छन्ती अन्य अन्य सामग्री मते आनि छन्ती। धन्यवाद। आ वर्तमान आमानकर मामूल लुगा मध्य आनि छन्ती तेणु मंडली तरफ परिवार तरफ से धन्यवाद जना करूछु। वर्तमान उपहार निमंते आमने प्रार्थना करिबा आ वर्तमान विवाह कार्य मत आरंभ होय प्रार्थना करिबा आमनकर अछंती आमनकर टांडीगुड़ा मंडली रो प्रिय प्रभु दास चालक के अछंती से प्रार्थना करिवे ए झंग उपहार कोनी आमनकर तुमर योजना संपूर्ण भिन्न प्रभु आज युवा मंडली उभय परिवार आम्भे चिरकाल निमंते आंभ पाई तुम्भकु वाग्दान करिबा। हाँ आम्भे तुमको धर्म रे न्याय विचार रे स्नेहपूर्ण करुणा रे ओ दया रे आंभ पाई वाग्दान करिबा। आम्भे तुमको विश्वस्ततार आंभ पाई वाग्दान करिबा तोरे तुमे सदा प्रभु को ज्ञात हेबो। करिबा हे प्रेमय स्वर्गीय पिता तुमको धन्यवाद देत प्रभु से पुओ एवं झील को अनुग्रह कल तेणु तुम अनुग्रह योजना गुप्त भाव आदि प्रकाश भाव प्रभु वाग्दान कार्य समाप्त होगा जाऊँगी तेणु से तुम नाम को बेस धन्यवाद दिए आदि प्रभु प्रभु सामने टिया ही झील को सामग्री दे प्रभु वाग्दान करने वाग्दान प्रभु तुम आशीर्वाद कारण हो आदि दिन जीवन शेष संज्ञा पर्यंत आम समर्थी प्रभु परस्पर प्रेम प्रभु आलाप रे ए प्रकार कृपा कर मंगल समस्त महिमा मंदिर प्रभु ये कही आम कर्ता प्रभु श्रेष्ठ लगे।
मान झील को उपहार करेंगे प्रदान करके आम समस्ते करताली मारिबा। तुम्हें मोर प्रतिपालक सदा प्रभु तुम्हें मोर प्रतिपालक जीवन पथे मम अभाव रक्षीण जीवन पथे मम अभाव रक्षीण मोर चालक तृणमय स्थाने मोते शयन देई पासे पुणी कराई आनीछ सुस्थता देई धर्म पथरे आनीछ शत्रु सम्मुखरे मोर मेजस भय नाही सबती तुम्हें आलोक तुम्हारी पंचाल तुम्हारी शासन तुम्हारी पंचाल तुम्हारी शासन सांत्वना दिए जगत सदा प्रभु तुम्हें जीवन पथे मन करिवे। धन्यवाद। आम समस्ते करताली माध्यम स्वागत करिबा। आम मानकर परित्राणकर्ता प्रिय प्रभु जीशुख्रीष्टर मधुमय नाम रे छोट बड़ समस्त को मोर नमस्कार जनाए। समस्त को नमस्कार। प्रभु मान को दया करी अनुग्रह करी जीवन रे बंचाई एही सुंदर दिवस प्रभु देखिबा पाई देले। आ एही बले भाबरे मेरीनगर एम झालेर सिंह रो एक झील सहित रायगढ़ शताब्दी बाप्तिस्ट मंडली एक पुओंकर सहित विवाह कार्यक्रम करने आम समस्ते समवेत होइछु। एही अवसर रे आम समस्ते नीरवता रक्षा करिबा अपना अपना चक्षु बंद करिबा प्रार्थना करिबा। प्रार्थनार सहित आज सकल कार्यक्रम को आम आरंभ करिबा। स्थानीय मंडली चालक महाशय अच्छा से सर्वप्रथम प्रार्थना उत्सर्ग करेंगे। प्रार्थनार सहित आज सकल कार्यक्रम को आम आरंभ करिबा। हे प्रेमय स्वर्गीय पिता ए समय अपने निवेदन गुहार करुछि तुम्हें कहिछ मो बिना तुमने किछि करि पार नाही। तेणु प्रभु आम जेकोसी कार्य कले ही प्रभु आम तुमको तुमको बुझु आम साहयकारी परमेश्वर प्रभु आम ओली करुछु आ प्रकार कृपा कर अनुग्रह रक्त प्राप्त महिमा पूजा भस्म सत्यता प्रभु दिन प्रभु अनेक विषय कहबार के ही कहि पारे तुम जान करो एवं जहा जहा निवेदन गुहार करछि से सब सुनि तबे धन्यवाद दे आमन कथन करता प्रभु ख्रीष्ट मांगली आमेन। पदर्शी प्रेममय ईश्वर साक्षात एवं समग्र उपासकों साक्षात एही पवित्र विवाह बंधन रे आबद्ध करने को सम्मुखस्थ युवक युवती एकत्र समवेत होइछु। उपयुक्त पुणी न्याय संगत कारण थाए तेबे से ताहा एही क्षण प्रकाश करंतु नचेत एहा परे चिरकाल नीरव रुहंतु। ए विवाह उपरे कार किछि आपत्ति अछि कार किछि आपत्ति अछि किछि आपत्ति अछि जदि किछि आपत्ति नाही ताले मु बर एवं कन्या को मध्य पचारिबा पाई चाहे सर्वअंतर्यामी ईश्वर का साक्षात मु तुमन को पचार अछि जे तुमे दुहे विवाह बंधन रे आबद्ध हेबा विषय रे जदि केही कोनसी उपयुक्त न्याय संगत प्रतिबंधकर कारण जान तेबे वर्तमान ताहा प्रकाश करो। बर महाशय दयापूर्वक ठिया हेबे कन्या मध्य ठिया हेबे एवं प्रकाश करिवे। बर महाशय एही विवाह पर तमर किछि आपत्ति अछि कन्या करिवो एही विवाह पर तमर किछि आपत्ति अछि
ତାହେଲେ ବର ମହାଶୟ କରୁଅଛି ଯେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଅଛି ଯେ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଅଶ୍ରିତା ଛିଞ୍ଚାଣୀଙ୍କ ସହିତ ଆଶ୍ରିତା ଛିଞ୍ଚାଣୀଙ୍କ ସହିତ ପରିଣୟ ସୂତ୍ରରେ ପରିଣୟ ସୂତ୍ରରେ ଆବଦ୍ଧ ହେବା ବିଷୟରେ ଆବଦ୍ଧ ହେବା ବିଷୟରେ ମୁଁ କୌଣସି ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକର କାରଣ ଜାଣେ ନାହିଁ। କନ୍ୟା କହିଲେ ମୁଁ ଶ୍ରୀମତୀ ଆଶ୍ରିତା ଛିଞ୍ଚାଣୀ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଅଛି ଯେ ଶ୍ରୀମାନ ରାଜାବାବୁ ଆନ୍ଦ୍ରାପଙ୍କ ସହିତ ପରିଣୟ ସୂତ୍ରରେ ଆବଦ୍ଧ ହେବା ବିଷୟରେ ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକର କାରଣ ଜାଣେ ନାହିଁ। ବର କହିବ ଶ୍ରୀମାନ ରାଜାବାବୁ ଆନ୍ଦ୍ରା ତୁମେ ବିବାହର ପବିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ପ୍ରେମରେ ଶ୍ରୀମତୀ ଆଶ୍ରିତା ଛିଞ୍ଚାଣୀଙ୍କୁ ନିଜର ବିବାହିତ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଏହାଙ୍କ ସହିତ ବାସ କରିବ। କନ୍ୟା କହିବ ଶ୍ରୀମତୀ ଆଶ୍ରିତା ଛିଞ୍ଚାଣୀ ତୁମେ ବିବାହର ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ପ୍ରେମରେ ଶ୍ରୀମାନ ରାଜାବାବୁ ଆନ୍ଦ୍ରାପଙ୍କୁ ନିଜର ବିବାହିତ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ତୁମେ କି ସର୍ବାବସ୍ଥାରେ ଏହାଙ୍କୁ ପ୍ରାଣର ସହିତ ପ୍ରେମ ସମାଦର ସାନ୍ତ୍ୱନା ଓ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବ। ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ସର୍ବ ବିଷୟରେ ଏହାଙ୍କ ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁ ବିଚ୍ଛେଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଏହି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠାରେ ଆସକ୍ତ ରହି ବିଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ପଣରେ ଏହାଙ୍କ ସହିତ ବାସ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବର କହିଲେ ଏହି ସମବେତ ବାବୁ ଆନ୍ଦ୍ରା ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସର୍ବଦର୍ଶୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀମତୀ ଆଶ୍ରିତା ଛିଞ୍ଚାଣୀଙ୍କୁ ମୋହର ବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ଆଜିଠାରୁ ସୁଖରେ ବା ଦୁଃଖରେ ସମ୍ପଦରେ ବା ବିପଦରେ ସୁସ୍ଥତାରେ ବା ଅସୁସ୍ଥତାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଆଜୀବନ ପ୍ରେମ ସମାଦର ପ୍ରତିପାଳନ କରିବାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଅଛି। ଏହି ସମବେତ ମଣ୍ଡଳୀର ସାକ୍ଷାତରେ ମୁଁ ଶ୍ରୀମତୀ ଆଶ୍ରିତା ଛିଞ୍ଚାଣୀ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସର୍ବଦର୍ଶୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଧୁମୟ ନାମରେ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀମାନ ରାଜାବାବୁ ଆନ୍ଦ୍ରାପଙ୍କୁ ମୋହର ବିବାହିତ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱରୂପେ ଆଜିଠାରୁ ସୁଖରେ ବା ଦୁଃଖରେ ସମ୍ପଦରେ ବା ବିପଦରେ ସୁସ୍ଥତାରେ ବା ଅସୁସ୍ଥତାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଆଜୀବନ ପ୍ରେମ ସମାଦର ଓ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବର ଏବଂ କନ୍ୟା ଏମାନଙ୍କର ବିବାହର ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ମୁଦ୍ରିକା ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିରବତା ରକ୍ଷା କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା। ସମସ୍ତେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ମୁଦ୍ରିକା ସକାଶେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା। ପବିତ୍ର ପ୍ରେମମୟ ଦୟାଳୁ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥପିତ, ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ, ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ, ଗୌରବ କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଦୟା କରି ତୁମେ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚାଇ ଏହି ସୁନ୍ଦର ଦିବସ ତୁମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଲ। ଏକ ଯୁବକ ଏବଂ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ତୁମେ ଏକାଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛ, ତେଣୁକରି ତୁମ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ, ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଏମାନଙ୍କ ବର ମହାଶୟ କନ୍ୟାଙ୍କର ଆଉ ବାମ ହସ୍ତର ଚତୁର୍ଥ ଅଙ୍ଗୁଳିରେ ସେ ମୁଦ୍ରିକା ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଆଉ ମୁଦ୍ରିକା ଅର୍ପଣ କରିବା ସମୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କରତାଳ ଦେବା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା। ସମସ୍ତେ ଜୋରରେ କରତାଳ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରନ୍ତୁ।
ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କନ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବରଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତର ଚତୁର୍ଥ ଅଙ୍ଗୁଳିରେ ସେ ମୁଦ୍ରିକା ଅର୍ପଣ କରିବେ। ମୁଦ୍ରିକା ଅର୍ପଣ କରିବା ସମୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜୋରରେ କରତାଳ ଦେବା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା। ସମସ୍ତେ ଜୋରରେ କରତାଳ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରନ୍ତୁ। ହାତ ଧର। ମୋହର ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ଏହାର ନିଦର୍ଶନ ଓ ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପେ ଏହି ମୁଦ୍ରିକା ପ୍ରଦାନ କରୁଅଛି। ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ମୋହର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ଏହାର ନିଦର୍ଶନ ଓ ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପେ ଏହି ମୁଦ୍ରିକା ପ୍ରଦାନ କରୁଅଛି। ସେ କନ୍ୟାକୁ ମାଳ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ମାଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜୋରରେ କରତାଳ ଦେବା। ଦୟାପୂର୍ବକ ମାଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କନ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସେ ବରଙ୍କୁ ମାଳ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ମାଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜୋରରେ କରତାଳ ଦେବା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା। ସମସ୍ତେ ଦୟାପୂର୍ବକ ଜୋରରେ କରତାଳ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରନ୍ତୁ। ମନୁଷ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ନ କରୁ ଓ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜ ନିଜର ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। ଅତଏବ ମୁଁ ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବିଧି ଅନୁସାରେ ଏମାନଙ୍କୁ ସର୍ବ ସମ୍ମୁଖରେ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର ଏବଂ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛି। ପ୍ରଭୁ ବରକନ୍ୟାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ବରକନ୍ୟା ଦୟାପୂର୍ବକ ଆଣ୍ଠୁ ପକାଇବେ। ସେମାନଙ୍କ ସକାଶେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବେ। ପରିଷ୍ଠ ପ୍ରେମମୟ ଦୟାଳୁ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମର ମହାପବିତ୍ର ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ, ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ, ଗୌରବ କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଦୟା କରି ତୁମେ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚାଇ এই সুন্দর দিবস তুমি দেখিবা পাই দেল। প্রভু তুমি ধন্য, তুমি ধন্য, তুমি ধন্য। প্রভু যাহা তুমি গুপ্তরে রখিছিল তাহা তুমি আজ প্রকাশ করিଅছ। তেণু করি তোমার ধন্যবাদ করুছু, প্রশংসা করুছু। প্রভু তুমি মহান, তোমার কার্য সকল অতীব মহান। তোমার যোজনা সংকল্প অভিমত আম মানଙ୍କର যোজনা সংকল্প অভিমত ঠারু ভিন্ন এবং ভয়ঙ্কর বলি তুমি ধন্যবাদ করুছু। প্রিয় স্বর্গস্থ পিতা, বর কন্যাକୁ দেখি তুমি আশীর্বাদ কর। এমানଙ୍କର বৈবাহিক জীবନରେ তুমি সুখ দিও। এমানଙ୍କର বৈবাহিক জীবନରେ তুমি শান্তি দিও। এমানଙ୍କର বৈবাহিক জীবନରେ তুমি আনন্দ দিও। এমানଙ୍କର বৈবাহিক জীবନରେ তুমি আশীর্বাদ প্রদান কর। জাগতিক ভাবে আশীর্বাদ কর, মানসিক ভাবে আশীর্বাদ কর, শারীরিক ভাবে আশীর্বাদ কর এবং আত্মিক ভাবে মধ্যে আশীর্বাদ তুমি প্রদান করি তুমি গৌরব এবং মহিমা পাও। আমি যেতেক স্থানের অছু প্রত্যেকଙ୍କୁ তুমি আশীর্বাদ কর। বিশেষ করে বর কন্যাକୁ তুমি আশীর্বাদ কর। পূজা, প্রশংসা, গৌরব, মহিমা যুগে যুগে তুমি পাও। না জড়িতীয় প্রিয় প্রভু যীশু খ্রিস্টଙ୍କର বহুমূল্য নামରେ এই সমস্ত প্রার্থনা করে মাগুଅଛୁ। আমেন। পুত্র পরমেশ্বর, পবিত্র আত্মা পরমেশ্বর, তোমার অকথনীয় প্রেম, অনুগ্রহ, দয়া, শান্তি, শক্তি, চেতনা, চালনা, প্রেরণা, সহভাগিতা এবে পুଣି সদা সর্বদা আমি যেতে লোক କହିବାର ଅଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ। ପ୍ରଭୁ ବରକନ୍ୟାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ବରକନ୍ୟା ଦୟାପୂର୍ବକ ଠିଆ ହେବେ ଏବଂ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ବସିବା ହେବେ। ବାପା ମାଙ୍କ ଘରୁ ବାହାରି ସୁଚାଲି ବାପା ମାତି ଗେଲ୍ହାରେ ବାଢ଼ିଥିଲୁ ବାପା ଧରିଥିଲା ମା ଗର୍ଭରେ ବୋଝ बोझ बुहाई बाबा मांगो मामो माई माने तोहरा करी दिले गो रहरा करिलु परा परकु कलु करिलु परा संग सारी थिले तोते निजरा भा
ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଗହରେ ଚଳିବୁ ଝିଅ ତୁ ମାନରେ ନଣନ୍ଦ ଦିଅରେ ପହରେ କରିବୁ ଦିଅତି ଆଦର ସୁଖ ଦୁଃଖ ବିଙ୍ଗୁ କରିଲୁ ପରକୁ କଲୁ ଆପଣାର। ତେଣୁ ମୁଁ ବର ଏବଂ କନ୍ୟାକୁ ବିବାହର ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଦୟାପୂର୍ବକ ବର କନ୍ୟା ଠିଆ ହେବେ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରମାଣ ପତ୍ରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ବର କନ୍ୟା ଦୟାପୂର୍ବକ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହେବେ। ଅଶ୍ରିତା ଛିଞ୍ଚାଣୀ ସେ ରାଜା ବାବୁ ଆନ୍ଦ୍ରାବଙ୍କୁ ସେ ବିବାହ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇଅଛି। ଅଶ୍ରିତା ଛିଞ୍ଚାଣୀ ରାଜା ବାବୁ ଆନ୍ଦ୍ରାକୁ ବିବାହ ହେଇଥିବା ସକାଶୁ ଆଉ ଅଶ୍ରିତା ଛିଞ୍ଚାଣୀ ସେ ଅଶ୍ରିତା ଛିଞ୍ଚାଣୀ ରହିବ ନାହିଁ, ବରଂ ସେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଶ୍ରିତା ଆନ୍ଦ୍ରା ବୋଲି ସେ ନାମିତ ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଅଶ୍ରିତା ଆନ୍ଦ୍ରା ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଡାକିବେ। ଏମାନଙ୍କର ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇଥିବା ସକାଶୁ ମୁଁ ବର ଏବଂ କନ୍ୟାଙ୍କର ହସ୍ତରେ ବିବାହର ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଦୟାପୂର୍ବକ ବର କନ୍ୟା ଏହି ବିବାହର ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏହି ବିବାହର ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଆଉ କନ୍ୟା ପିତାଙ୍କର ଗୃହରେ ରହିବ, ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିବ। ଦୟାପୂର୍ବକ ବର କନ୍ୟା ଏହି ବିବାହର ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଦେଖେ ଭାଇ ଭାଇ ଏପଟେ ଦେଖେ ହଁ ଅଛି ପରା ଗୋଟେ ହ୍ୟାଲୋ ପ୍ରେମ ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଏବଂ ଦୟା ନିତ୍ୟ ନିତ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଧର୍ମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସୁମଧୁର ଚାଳନା ପ୍ରେରଣା ସହଭାଗିତା ଏବେ ପୁଣି ସଦା ସର୍ବଦା ଆମେ ଯେତେ ଲୋକ ଯାଉଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତଥା ପୃଥିବୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଶେଷ କରି ବର କନ୍ୟା ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାହୁଲ୍ୟ ଭାବରେ ହନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ଦୟାକରି ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ